Molim vas, profesor Boyle, da nam, zbog naših gledalaca, objasnite koja je razlika između Haškog tribunala i Internacionalnog suda pravde u Hagu. To vas pitam iz razloga što mnogi naši gledalci teško shvataju tu razliku i naravno da nam posebno objasnite šta se podrazumijeva pod internacionalnim, a ne svjetskim ili međunarodnim sudom. Professor Boyle, if you can, for our audience, explain and differentiate Tribunal in the Hague and International Court of Justice in the Hague. Yes. Yeah, and there is something that I now, I guess, have to explain, which is a part of the question, and that is, in Bosnian language, there is some confusion. It might be confusing when you say World Court and International Court, and I believe what you mean is International Court of Justice. The formal name for the World Court is the International Court of Justice. Formalno ime jeste Internacionalni sud pravde. Now, on the criminal tribunal, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, what happened is this. Ono što se dešava na Internacionalnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju je sljedeće. I sued the rump Yugoslavia as a state. Ja se moram izviniti, profesor je rekao ono što se dešava na Internacionalnom sudu pravde u Hagu je to da sam ja na tom sudu tužio ostatak Jugoslavije kao državu. And I personally went after Milosevic himself for responsibility for the genocide, as at that time he was president of Serbia. I direktno sam optužio Miloševića za genocid u Bosni i Hercegovini, jer je on u tom trenutku bio predsjednik vlade. But the International Court of Justice does not deal with criminal trials, only state-to-state trials. Internacionalni sud pravde u Hagu se ne bavi kriminalnim radnjama, nego tužbom, odnosima države prema državi. So what happened is this: after I won that first order from the International Court of Justice, it went to the Security Council for enforcement. The Security Council is supposed to enforce these orders. Nakon prve rasprave na sudu koju sam imao, presuda odlazi u Savjet bezbjednosti sa obavezom Savjeta bezbjednosti da izvrši presudu. The Security Council refused to enforce the World Court order for political reasons. Savjet bezbjednosti je odbio da izvrši odluku Internacionalnog suda pravde u Hagu zbog političkih razloga. But for public relations purposes, they had to do something. Ali zbog javnog mnijenja oni su nešto morali da naprave. They wanted to convince the world that they were doing something when in fact they refused to stop the genocide. I oni su htjeli da stvore privid da Savjet bezbjednosti je imao cilj da stvori privid da Savjet bezbjednosti nešto čini vezano za ono što se zbiva u Bosni i Hercegovini. So they set up the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. I zato su uspostavili tribunal, internacionalni kriminalni tribunal za bivšu Jugoslaviju. This is like, or would be like, telling the Jews in 1943. To bi bilo kao reći Jevrejima 1943. That we're not going to stop the Nazi genocide against the Jews, but after the war, we'll give you a criminal tribunal when you're all dead. Ja, mi nećemo, to bi bilo kao 1943. reći Jevrejima, mi nećemo zaustaviti Nijemce u genocidu koji vrši nad vama, ali ćemo nakon rata uspostaviti tribunal da se bavi pitanjem zločina. So at that point, I went back to Ganić and recommended we sue the permanent members of the Security Council over this. I nakon toga sam ja predložio Ganiću da
podnesemo tužbu protiv članica stalnih članica Savjeta bezbjednosti za neakciju po odluci suda. In particular, Russia, Britain, and France. I specifično Rusiju, Francusku i Britance. America was guilty too. Amerika je nosila odgovornost svakako. But we in the Bosnian government knew at that time that the only hope we had was to change the opinion of the Clinton administration. I jedino u bosanskoj vladi tada je bilo mišljenje da je najbolji pristup da se promijeni kroz javno mnjenje, da se promijeni pozicija američke vlade. Ganich presented my recommendation to the Bosnian wartime presidency for the Republic. Moj prijedlog Ganich je prezentirao moj prijedlog tada predsjedništvu u ratnim uslovima. Everyone approved but President Izetbegović. I svi su se složili da treba ići sa tužbom osim Izetbegovića. He felt at that time that suing Russia, Britain, and France would create serious diplomatic complications for Bosnia. Njegovo mišljenje, pozicija je bila da bi tužba protiv Francuske, Rusije i Velike Britanije stvorila rezultirala teškom diplomatskom situacijom. And this was his decision to make, not mine. He was the democratically elected leader of Bosnia. I to je bila njegova odluka. Ja nisam takvu odluku mogao napraviti. To je bila njegova odluka jer on je bio izabran za predsjednika. So Ganich told me to go back into the World Court again against the rump Yugoslavia. I instrukcija Ganich mu je tada predložio da ide ponovo nazad na Internacionalni sud pravde i da nastavi sa tužbom protiv ostatka Jugoslavije. In addition, by then, Tudjman had launched his war and his aggression and ethnic cleansing against Bosnia. I u to vrijeme je Tudjman sada s druge strane izvršio agresiju i počinio sa etničkim čišćenjem. Prije nego što upitam profesore Boyle vezano za Tudjmana i Hrvatsku, zašto nije primijenjen isti princip, evo samo još dva pitanja. Before he will go back to the question why the same principle was not applied to Tudjman and so on, he has other questions. Da li to znači da Haški tribunal sudi za individualnu odgovornost, a Internacionalni sud pravde za kolektivnu odgovornost država? This is a very simple question, and that is, does it mean that Tribunal is a court for responsibility of individuals and International Court of Justice is court for the states, for the nations? That is correct. To je tačno. That is correct. The criminal tribunal deals with individuals like Milosevic, who's on trial now. Kriminalni tribunal se bavi individuama i odgovornošću individua, kao što je sada, recimo, slučaj sa Miloševićem. The International Court of Justice deals with the responsibility of Serbia and Montenegro. Internacionalni sud pravde je odgovoran za slučaj države Srbija i Crna Gora. But there is confusion because when I went into the International Court of Justice, there was no criminal tribunal. Ako ima ikakve konfuzije, ona je možda rezultat toga što kad je tužba podnesena je Internacionalnom sudu pravde, a u to vrijeme ne postoji tribunal. So I had to go into the World Court and accuse Milosevic himself as being a criminal and responsible for genocide in Bosnia. I budući da u to vrijeme nije postojao tribunal, on je posebno podnio tužbu protiv države Srbije i Crne Gore, ostatka Jugoslavije, i posebnu tužbu protiv Miloševića, individualnu tužbu, jer nije bilo drugog suda s kojim bi on izašao. To pitam vas, profesore Boyle, iz sasvim određenog razloga, jer se stiče dojam da se politički isključivo pokušava svesti odgovornost za rat i posljedice rata na individualnu odgovornost pojedinaca od
Karadžića, Mladića, Miloševića i tako dalje, a da se na neki način pokušava odstraniti na bilo koji način kolektivna odgovornost države koja je izvršila. What we are seeing is that at the present that individuals are accused of these crimes, and we are not talking that much about the responsibility of the Serbia and Montenegro as a nation. That's right. It appears that for whatever reason, the focus has been put over on to the criminal tribunal. Ja, i da ne ulazimo u razloge, ali je očito da je fokus na sudu, na tribunalu za odgovornost pojedinaca, individua. And all the politicians would like to forget about the lawsuit against the rump Yugoslavia in the World Court. I oni upotrebljavaju izraz, svi političari bi rado da bude za sve krivi Milošević. Da sve budu krivi individu, da je krivica individualna, a ne država Srbija i Crna Gora. Kako pravno stoji to? Kako pravno stoji da postoji kolektivna odgovornost? What is the base, kada vi kažete kolektivna odgovornost, ja pretpostavljam da ništa država. Kad kažem kolektivna odgovornost, kod nas postoji dva pojma. Kolektivna odgovornost obično se prevodi kao odgovornost cijelog naroda. Ovdje ja fokusiram kolektivnu odgovornost kao državnu odgovornost. Odgovornost države. I sad još jedno pitanje, ja se izvinjavam. Samo još jedno ponovite pitanje. Dakle, da li postoji pravni osnov kojim se definiše kolektivna odgovornost jednog režima i jedne države? What is the legal base for the responsibility of a nation, of a state? This was established at Nuremberg after the Second World War. Ovo je uspostavljeno i definisano u Nürnbergu nakon Drugog svjetskog rata. There were three basic decisions made. Tada su napravljene tri vrlo važne odluke. The Nazi state would be extinguished and exterminated because of its crimes. Nacistička država, donesena je odluka da nacistička država bude uništena, ukinuta zbog genocida i zločina. The major war criminals themselves would be prosecuted for their conduct. Osnovni nosioci zločina, zločinci će biti, da se njih se sudi i da budu kažnjeni. But guilt would not be imposed on the German people themselves. Ali krivica, i treća odluka je bila da krivicu ne mogu i ne treba da snosi Njemci kao narod. So, despite the propaganda you hear from Kostanice and Tadic and the others, the World Court lawsuit does not deal with the collective guilt of the Serbian people. Suprotno propagande od Koštunice i drugih, tužba Republike Bosne i Hercegovine na Internacionalnom sudu u Hagu nema nikakve veze sa kolektivnom odgovornošću srpskog naroda. It deals with the legal responsibility of the state of Serbia and Montenegro for inflicting genocide on Bosnia. Tužba je protiv države Srbije i Crne Gore zbog genocida kojeg su izvršili u Bosni i Hercegovini. It is very much like after the Second World War, where a new state, the Federal Republic of Germany, was created, and it assumed responsibility to paying reparations to the Jewish people. I poređenje se može napraviti sa Federalnom republikom Njemačkom, koja je nastala nakon ukidanja nacističke Njemačke, sa jedinom odgovornošću još da izvrši reparacije, ali ne kolektivnom odgovornošću. So no one has ever accused the Serbian people themselves of being criminals. Niko još nije i u tužbi nije optužen, tužba nije protiv Srba, niti protiv srpskog naroda. It is the state of Serbia and Montenegro. Tužba je protiv države Srbije i Crne Gore. The Milosevic government in Serbia and Montenegro. Vlade u režimu Miloševića.
They are on trial in the World Court. I njima se sudi na svjetskom internacionalnom sudu. And Milosevic and the others have personal trials in the International Criminal Court. A Milošević i drugi su suđeni na tribunalu, na jednom drugom sudu koji je potpuno odvojen od Internacionalnog suda pravde.